Dad, Bapak. Ndi wae. Ye, gitu. Wae sayang. Orang kenal kan dia orang ndong. Ye, kenal. Terus tem. Tak kena. Mau boy. Kanan kiri timbul tenggelam. Manjun. Jukut kae kok. Kangen Bapak ngomong balik. Kuwe pas lebaran ora dideleng sih, ku dirasakne tok. Sing grusel-grusel terus diangkat kuwe. Pinter berarti sih. Dadi ora dideleng. Ya lebih menyita. Iya grusel-grusel tok kan. Oh. Bukti mampu.